Kung ikaw ay isang taong pumupunta sa mga unfamiliar na lokasyon, isang turista, bakasyonista o kaya isang pulis o sundalo, at may misyon kayo sa isang lugar na hindi mo alam kung ano ang nandoon, usalin ang orasyon na ito para sa isang ligtas na araw. Ang orasyon: Confitemini Domino quoniam bonus quoniam, in saeculum misericordiae eius, Dominus mihi, adiutur non temebo, quid faciat mihi homo. Dominus mihi adiutur, et ego despiciam inimicus meus. Bonum est confidere in Domino quam confidere in homine. Bonum est sperare in Domino quam sperare in principibus. Fortitudo mea et laudatio mea Dominus et factus est mihi in salutem. Dextera Domine fecit virtutem, dextera Domine exaltavit me, dextera Domine fecit virtutem. Haec porta Domini iuste intrabunt in eam. Confitebur tibi quoniam exaudisti mi, et factus est mihi in salutem. Benedictus qui venturus est in nomine Domini benediximus vobis de domo Domini. Deus Dominus et enluxit nobis cos constituiste diem solemnem in condensis usque ad cornua altaris. Deus meus estu et confitebur tibi, Deus meus estu et exaltabo te confitebur tibi quoniam exaudiste me, et factus est mihi in salutem. Confitemi Domino quoniam bonus quoniam in saeculum misericordiae eius. Amen. Yan po ang poder ng kaligtasan, kung saan to ay magbibigay sa inyo ng kaligtasan sa inyong buhay. Usalin ninyo ang orasyon na ito kung kayo ay lalabas, kung kayo ay magtatrabaho, bago pa man kayo makapunta sa inyong lugar na gustong puntahan, at sana'y maingatan kayo ng Panginoon sa inyong mga gagawing pagmimisyon. At hanggang sa muli po mga kapatid, ito po ang inyong kababayan, Misyonaryo LNK, nagsasabi sa inyo, Pax et Bonum mga kapatid.